마이 샤파. Hola. 올라. 이 시간 저와 여러분들에게 하늘문이 열리고 하나님의 위로가 저와 여러분들에게 가득할 수 있기를 축복합니다. Bendigo que nuestro Dios que abre su puerta, su puerta y bendice a todos nosotros grandemente. 이 시간에는 라이프라인 전도 편에 대해서 우리가 한번 서로 공부해 보도록 합시다. Vamos a estudiar el tema de evangelismo. 이 전도라고 하면 사실 예수 믿는 사람들은 다 부담을 갖고 살아갑니다. Y nosotros tal vez cuando escuchamos de evangelismo o evangelizar, tal vez, y hay muchas personas que pesa en su corazón para evangelizar. 내가 예수 믿기 때문에 전도를 하고 싶은데 전도가 잘 안 되니까 항상 부담으로 남아 있는 것입니다. Porque cada uno de nosotros somos cristianos y tenemos sentimos deber de evangelizar, pero no sabemos cómo hacer tal vez. Y por eso alguna persona se pesa a esa palabra de evangelizar. 전도라는 것은 일종의 광고요 선전입니다. De alguna manera el evangelismo o evangelizar es propaganda, o sea, propaganda o el marketing al tipo de sentimiento, de sentido, vamos a decir. 예수 그리스도를 계속 선전하는 거죠. Porque nosotros hacemos conocer a el motivo, o sea, propósito de nombrar y propagar el nombre de Jesucristo. 디모데후서 4장 1절 이하에 보면 예수님께서 전도 명령을 하시죠. 사도 바울이 디모데에게 전도 명령을 합니다. En Timoteo podemos ver que el apóstol Pablo le dice, ordena tal vez, a evangelizar a las gentes. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 전파라 이렇게 명령하셨습니다. Y él está ordenando que cuando quiera, cuando pueda, evangeliza al mundo. 그런데 전도하라고 해놓고 그 다음에 무슨 말씀이 있냐면 사람들이 잘 전도를 받아들이지 않는다는 거예요. Pero nosotros que encontramos problemas que mucha gente no recibe, de repente no recibe, no acepta. 그래도 전도하라는 거예요. Aún así, háganlo, así ordena. 사도 바울도 말씀을 전파하고 또 도란노스원에서 2년 동안 제자들을 가르쳤는데도 불구하고 어떤 사람은 믿는 사람이 있고 어떤 사람은 믿지 않는 사람도 있었어요. Sí, el propio apóstol Pablo también estaba enseñando el tirano y estaba evangelizando con todo su viaje, pero no fueron aceptados todos, no fueron que recibir, y todo el mundo no recibieron de la palabra del Señor. 그래서 저와 여러분들이 전도할 때 전도 안 되는 거 실망할 필요가 없습니다. Por eso no hay que desesperar de la gente que no recibe, no hay por qué tomar decepción sobre eso, ver eso. 예수님께서 우리들에게 전도 명령을 하셨기 때문에 그냥 결과가 있든 없든 우리는 전파하면 되는 것입니다. Y nosotros obedecemos la palabra del Señor, que su orden, que evangelizar era su orden, entonces nosotros obedecer, punto, porque no hay que pensar en los resultados, porque semilla está hecha, sembrado. 자, 그렇다면 좀 구체적으로 전도가 무엇인가 1번서부터 4번까지 한번 읽고 시작합시다. Entonces vamos a comenzar con el subtítulo primero, que es evangelismo.
¿qué es evangelismo? En página 76 vamos a leer todo junto así. Vamos a comenzar del evangelismo. ¿Cómo? Entonces vamos a comenzar. Evangelismo significa difundir algo que usted ha apuntado. En la región general usamos la palabra predicar. El cristianismo usa la palabra evangelismo o misión. Es evangelismo para transmitir la forma en que reclaman cada religión. 자, 그러면 기독교에서 말하는 전도란 무엇인가? 1번 한번 읽어보겠습니다. 2번. Y en segundo, entonces, ¿qué es evangelismo para los cristianos? Y el primero, inciso, vamos a leer, hablar sobre la crucifixión de Jesucristo. 사도 바울이 아테네에서 복음을 전하다가 실패한 적이 있습니다. Apóstol Pablo una vez fracasó en evangelismo cuando estaba en Atenas. Sí. En Atenas estaba predicando y no resultó para nada. 그리스 아테네는 철학의 본산지인데 그들과 철학적으로 이렇게 서로 말싸움 해야 되나? 예, 거기서 졌어요. Porque Atenas de Grecia es un centro de filosofía y con ello discutía filosóficamente apóstol Pablo. Y entonces él perdió porque no entraba su palabra de crucifixión, vida y muerte y resurrección, porque los filósofos no entendían de eso. 그래서 바울이 작정을 했습니다. 이제부터 나는 예수 십자가의 도리만 전하겠다. 이렇게 작정을 했습니다. Así el apóstol decidió que desde ahora yo voy a predicar solamente muerte del Señor y resurrección del Señor. 그래서 저와 여러분들도 전도할 때 예수 십자가 도리를 전하면 좋겠습니다. Y por eso nosotros tenemos que hablar y predicar la muerte del cruz de nuestro Señor y resurrección de nuestro Señor. Solamente eso es necesario para evangelizar. 그런데 특히 오늘날 기독교인들은 6번이었어요. 2번에 6번. 그리스도가 부활이요 생명이며 그를 믿을 때 생명이라는 사실도 전해야 한다. 부활을 전하는 거죠. Por eso necesitamos enseñar al mundo decir que la resurrección es la vida y la vida eterna tenemos que difundir al mundo de ese tema. 사실 이 기독교는 죽고 끝나는 종교가 아니지 않습니까? Sí, porque nuestro cristianismo no es que muere y termina, ¿no? 다시 사는 게 기독교입니다. Porque el cristianismo al final es vida eterna por resurrección. 저와 여러분들도 십자가 죽음의 믿음보다도 오히려 예수 부활의 믿음을 우리가 가지고 천국을 소망하면서 살아가야 된다고 믿습니다. Porque yo creo que tenemos que tener no la muerte de crucifixión de nuestro Señor, sino tenemos que tener la vida eterna por resurrección y tenemos que vivir en vida eterna. Así yo lo considero que tenemos que vivir en esta manera. 아멘. 세 번째, 그러면 전도를 왜 해야 하는가? Entonces, ¿por qué debemos evangelizar? 첫 번째, 하나님의 명령이시다. Porque es orden de nuestro Dios. Porque 예수님의 명령이시다. Es también de orden de comisión de nuestro Señor Jesucristo. 세 번째, 성령께서도 명령하셨다. Y también ordenó nuestro Espíritu Santo a nosotros. 우리가 알다시피 특히 바울과 바나바 따로 세워라. 그래서 거기 안수해서 선교사로 파송하게 되는데 이 성령이 그렇게 명령하셨어요. Y también
podemos ver en el hecho, cuando ponemos primer misionero, cuando envía Pablo y Barnabé, cuando envía como misionero, ellos eligieron 2 misioneros y se mandaron a 2 diferentes lados. 정말 그런지 안 그런지 참 찾아봅시다. 사도행전 13장 2절로 3절 말씀. Vamos a buscarlo, buscar el hecho, ahí está marcado, Hechos 13, 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 자, 그렇다면 성부, 성자, 성령 하나님의 명령입니다. 전도는. 그래서 우리는 덮어놓고 순종해야 된다고 믿습니다. Y por eso nosotros sentimos y hacemos del obedecer de este orden. El orden no puede negar. Orden es solamente cumplir, ¿no? Entonces tenemos que obedecer a evangelizar. 그래서 전도는 결과가 있느냐 없느냐가 문제가 아니라 하나님의 명령에 순종하느냐 불순종하느냐 여기에 있습니다. Por eso para nosotros evangelismo no es que ver resultado, sino recibir y cumplir del orden. Y nosotros entonces, sin pensar el resultado, sin pensar del resultado, hablamos, predicamos, evangelizamos. 저는 우리 교회 앞에서 사실 일주일에 몇 번 전도를 하는데 아무리 전도를 해도 결과가 없는 거예요. Y yo estoy haciendo en frente de mi iglesia, y 2 o 3 veces de la semana yo hago evangelizar y predicar de la frente de la iglesia, pero no veo ningún resultado y de esa predicación o esa evangelización. 그런데 몇 번 해서 전도를 결론이 없다면 또 괜찮긴 한데 이게 시간이 계속 1년, 2년, 3년 계속해도 열매가 없다면 정말 이 전도를 해야 하나 말이야 하나 좀 고민이 많이 생기기도 했었습니다. Pero pensando en eso, si es corto tiempo, bueno, podíamos esperar más, pero con el tiempo de año a año y no estoy viendo resultados de esa evangelización, entonces me hace pensar que tengo que continuar o no, porque cada domingo durante la semana el pastor está predicando en frente de su iglesia. 그래서 저는 생각을 바꿨습니다. 전도의 결과가 있든 없든 사명으로 하자. 이렇게 하니까 마음이 편했습니다. Y entonces yo cambié mi pensamiento, que no importa qué resultado, que venga o no a mi iglesia, a la gente, yo estoy cumpliendo el orden de mi Señor, y sigo haciendo por eso. 자, 네 번째, 그러면 전도해야 할 때 갖춰야 할 무기가 뭐냐? 4번. Entonces, ¿qué necesitamos para evangelizar en nuestra vida, en nuestra evangelización? 4.4, subtítulo 4. 그리스도의 능력과 권세를 받아야 된다. Y tenemos que recibir del poder de nuestro Dios y de la voluntad de nuestro Señor. 마태복음 10장 1절에 있죠. 예수께서 파송할 때 그 제자들에게 권세와 능력을 주셨습니다. 그것도 병 고치는 능력, 이런 능력을 부여하시면서 전도 명령을 하셨습니다. Y porque el Señor dio a sus discípulos el poder de sanación, poder de, como dice en Mateo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los escuchan, échense fuera y para sanar toda la enfermedad
toda enfermedad y toda dolencia. El Señor le da poder a nosotros. Cuando 십자가의 도로 무장을 해야 합니다. 십자가의 y 도를 tenemos que tener el concepto de cruz o concepto de cruz que venga en nosotros. 그 다음에 성령의 능력, 사도행전 1장 8절에 나오는데 우리가 성령의 권능을 힘입어야 합니다. Y también tenemos que tener el poderío de Espíritu Santo y para evangelizar. 바울은 전신갑주, 하나님의 전신갑주를 입으라 이렇게 말씀하기도 했습니다. Y dice apóstol que tengan toda la armadura en su cuerpo, decía. Entonces tenemos que preparar todo en sentido de todo. Palabra, oración, de todo. 예수님의 전도를 우리가 살펴보면 예수님께서 하셨던 그러한 전도를 우리도 따라서 하면 될 거 아닌가 이렇게 생각해 보게 됩니다. Sí, su ejemplo para nosotros en evangelización es nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo que hizo cuando estaba en el mundo. 예수님께서 처음 복음 전파할 때 회개를 촉구하면서 천국 복음을 전파했다. 이렇게 El primer 말씀합니다. clamor, primera enseñanza era arrepentidos porque el reino del cielo está cerca. Y el clamor primero fue arrepentimientos. 자, 두 번째는 두루두루 다니면서 복음을 전파할 때 가르치기도 하고 전파하기도 하고 고치기도 하고 이것을 병행하셨습니다. Y el Señor hizo cuando evangelizar al mundo, y primero fue enseñó y sanó a los enfermos, y también predicó de la palabra de Dios. Así nosotros llevamos también nosotros. 그리고 특히 6번에 보면 거리, 회당, 주로 동네 가까운 곳에서 전도하셨습니다. 5번에 6번. El lugar fue donde predicó es la ciudad donde nosotros vivimos, y más cerca de aldea, lugares de vecinos, y también en la sinagoga. 특히 7번에 보면 전도 파송시 둘씩 짝지어서 보냈습니다. Especialmente también cuando enviar a evangelizar, siempre mandaba en dos personas juntas. 혼자 하기보다 둘씩 이렇게 가면 좀 불안도 덜하고 또 이렇게 담대해질 수도 있는 것이죠. Sí, porque una sola persona puede tener miedo, preocupaciones, pero cuando están dos, le ayuda uno al otro, forma sinergia, o sea, junta es mucho mejor para trabajar. 자, 8번째 보면 피전도자와 접촉할 때 먼저 평안을 선포하라 이렇게 말씀을 합니다. El método primero fue que darle paz primero, paz a ustedes, como dijo el Señor cuando encuentra a su discípulo, ¿no? Paz para ustedes. Y nosotros también clamamos así. 자, 그리고 예수님은 특히 어린아이들에게 복음이 전해지는 걸 좋아하셨습니다. Y a Jesús les gustaba o le encantaba predicar a los niños. 어렸을 때 믿는 것과 나이 들어서 믿는 것은 차이가 많습니다. Porque hay mucha diferencia entre los adultos y niños a recibir la palabra del Señor. 여러분들도 전도할 때 가급적 어린아이들을 많이 전도하면 좋겠습니다. Y nosotros también podemos dirigir a los niños para evangelizar y bueno, mayoría de iglesias hacemos así, ¿no? 제가 우리 주일날 목사님 교회에 갔는데 아주 어린아이들이 많아서 너무 좋았습니다. Y yo me fui este domingo pasado y estuve predicando o participando del culto de mi iglesia, y me gustaba mucho porque había muchos chicos.
어린아이들, 학생들, 청년들, 장년들 이렇게 다 합해져서 예배를 드리는 모습이 저는 아름답게 봤습니다. Sí, yo vi y me maravillé porque en el culto principal, había todo tipo o toda edades de la gente, porque en mi iglesia está con niños, jóvenes, adultos y los estudiantes, están todos juntos dando el culto en culto principal, participa toda. 제가 교회를 할 때 예배를 사실 저희 교회는 따로따로 드렸어요. 주일학교 예배 따로, 중고등부 예배 따로, 청장년부 예배 따로 이렇게 드렸습니다. Porque mi iglesia, diciendo el Señor, diciendo el pastor, mi iglesia tenía, cada grupo de edad estaba dando aparte y dando culto aparte, por los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos, y cada uno tenía su culto en diferentes horarios. 그런데 그게 아주 좋지 않은 결과를 가져왔고 사실 실패했습니다. Y así eso me trajo o me hizo fracasar mi iglesia, formando mi iglesia, me hizo fracasar mi pastorado. 예배는 아이들, 학생들 할 것 없이 다 전체 모여서 하는 게 참 좋다고 지금 생각하고 있습니다. Porque estoy pensando el culto de adoración debe estar todo junto, desde niños hasta adultos, debe estar todo junto. 그러면 자연스럽게 전도가 되어지는 거죠. Entonces, naturalmente, los chicos y grandes todos escuchan la palabra de Dios. 저의 실패는 여기 이제 학제가 달라서 그런데 주일학교를 주로 맡으면 중고등부 올라가는 게 떨어지고 또 중고등부를 주로 맡으면 청년부 올라가는 게 떨어지고 이렇게 자꾸 떨어지더라고요. 그래서 실패했어요. Porque mi experiencia de ese tipo de separando el grupo fue fracasa porque cada vez cuando pasa a los otros grupos disminuía la gente, disminuía los chicos. Cuando 100 tenían los chicos, pasaba a los adolescentes, pasaba 50, por decir, ¿no? Y de 50, cuando pasaba los jóvenes, pasaba la mitad otra vez. Así que disminuye, cada culto cada vez estaba disminuyendo en vez de crecer. Entonces, considerando que esa manera es fracasado. 그런데 다 합해서 예배하면 주름 맞는 것도 없어요. 그냥 자연스럽게 다 예배가 되면 주름 맞고 올라가고 말 것도 없는 거죠. 그렇게 다 전도가 잘 되는 것이죠. Así, cuando están todos juntos en la familia y no precisan, no pierden y no disminuye, porque siempre todos están en familia, juntos están creciendo. 제가 그래서 여 목사님 우리 백 목사님 교회 가니까 그렇게 드리더라고. 그래서 아주 참 좋게 봤습니다. Y por eso que yo considero mejor mi tipo, ahora es mío, mi iglesia como están adorando es una manera muy buena y mejor método para crecimiento de la iglesia. 자, 어떻든 전도는 우리가 마음에 들든 싫든 관계없이 삼위 하나님의 명령이시기 때문에 저와 여러분들은 순종해서 전도를 하되 특히 어린 아이일수록 더 좋습니다. 그래서 그런데 그 아이들이 순식간에 금방 성장합니다. 그러니까 교회가 풍성해지죠. Entonces, pensando en evangelizar o evangelismo, no hay que depender del resultado, sino depender de la orden de nuestro Señor, o sea, mandato de nuestro Señor. Tenemos que hacer y esperar y también mejore a los niños porque ellos crecen rápido y entonces así puede crecer la iglesia. El método es obedecer al Señor sin pensar el resultado. 자, 그래서 예수님의 그 전도와 또 예수님의 제자들의 전도 사실 다 마찬가지였어요. 뭐 특별히 다른 게 없어요. 특히 그 요나의 전도를 보면 요나 그는 사실 뭐 전도도 별로 하지도 않았어요. 하루 동안 만약 회개하지 않으면 하나님께서 이 도시를 멸하리라 이렇게 한마디 했는데 전체 도시가
퍼져서 스스로 회개하고 심지어 왕까지도 벼슬 입고 하나님께 회개하고 그래서 그 니느웨가 구원받았다는 거 아니겠습니까? El caso de Jonás podemos ver que no precisa hablar mucho, sino conciso. Jonás dijo, cuando evangelizó, solamente dijo, arrepentirte porque va a destruir esta ciudad, esta nación. Solamente decía eso, arrepiéntate, el Señor viene, así ¿no? Y entonces, al recibir la gente de aquel tiempo, de aquella ciudad, al escuchar, empezó a divulgar a su vecino, a divulgar y arrepentir, llegó hasta el rey y toda la nación fue arrepentido y tal vez el tema de nosotros de evangelizar y ya evangelizaron todo. 자, 그래서 요나의 전도를 보면 우리가 한 가지 깨닫는 부분이 있어요. 뭐냐? 사실 이 니느웨는 상당히 도시가 컸어요. 3일 동안 가야 될 그런 넓은 지역이었는데 하나님께서 이미 니느웨를 구원하기로 작정을 하셨어요. 그리고 요나를 파송했어요. 그러니까 요나는 그렇게 큰 노력 없이도 하나님이 전도하기로 작정되어 보시기 때문에 그 한마디 한 것이 막 퍼져서 그 전체 도시가 구원받았다라는 사실입니다. Así que evangelizar a un lugar o a alguien no depende de nosotros, porque Dios ya estaba decidido a salvar esa ciudad Nínive y la gente de ahí. Entonces el Jonás lo que fue solamente una semilla que decir arrepiéntate, esta ciudad va a destruir, pues es voluntad de Dios. Entonces a la gente de aquel ya estaba preparado por nuestro Dios, por Dios está preparado su corazón a escuchar, a recibir la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que orar y preparar solamente en oración buscando el resultado a Dios. Es el Señor lo que hace todo. 하나님께서는 특히 성령을 통하여 바울에게 뭐라고 말씀하셨냐면 고린도에서도 여기 내 백성들이 많다 이렇게 말씀하셨고 또 로마에서도 로마 황제 앞에까지 네가 가게 되리라 이렇게. 그러니까 하나님이 뭐냐면 다 이미 예비해 놓으셨어요. 거기 구원받을 백성들을 다 예비해 놓으시고 가라 하고 명령하셨던 것입니다. Así también el caso de Pablo también está diciendo en el hecho y diciendo que en Corinto decía, aquí hay mucho pueblo de mí, hay muchas personas de mí que van a están preparados. Entonces él comenzó a evangelizar y también decía a Pablo, el Espíritu Santo decía, vos vas a ir hasta Roma, va a predicar el frente del imperio, ¿cómo se dice? Imperio de Roma, va a decir, va a dar palabra del evangelio de Dios por evangelizar delante de emperador, delante de emperador, ahí se fue. Entonces, evangelismo es obedecer nosotros y preparar a nuestro Señor ya antemano. 자, 저와 여러분들 가운데 혹시 전도하고 싶은 마음에서 생길 때는 해야 됩니다. 그것은 하나님이 구원받을 백성을 예비해놨다 그런 뜻입니다. Y cuando surge alguna manera el pensamiento de evangelizar, tenemos que decir, me surge alguna palabra en el momento, quiere decir, nosotros tenemos que decir ya, no sé quién era que está preparado a escuchar, pero que el tiempo ya está preparado, un corazón o varios está preparado a escuchar, nuestro Dios ya está preparado. Entonces tenemos que, cuando surge alguna manera, algún deseo, tenemos que hablar.
사실 그 한국에는요 이 전도의 방법들이 수없이 많습니다. 그런데 그런 방법보다는 인위적인 이런 방법보다는 예수님과 그의 제자들이 했던 방법을 따라서 저나 여러분들이나 전도하면 좋지 않을까 이렇게 생각해 봅니다. Y hay mucho método de evangelizar o evangelismo. Pero pienso que tenemos que seguir la manera de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. 자, 그러면 저와 여러분들 성령께서 감동하실 때 항상 전도를 해서 많은 열매를 맺을 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Así, cuando surge o cuando habla a nosotros, el Espíritu Santo cuando habla a nosotros, que diga o que evangeliza, y nosotros tenemos que obedecer, y así que buscan o salvar al mundo, a muchos de nuestros hermanos, y así que así sea, y así sea, le bendigo en este grupo. 자, 기도하겠습니다. vamos a orar. 감사합니다, 하나님. 이렇게 전도를 어떻게 하면 좋은지 성경 말씀을 통하여 배우게 도와주신 것을 감사합니다. Gracias, Señor, porque enseñó a nosotros por el evangelismo y cómo hacer el evangelizar al mundo. 항상 우리들 하나님의 전도의 일꾼들이 다 되도록 축복하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Así, Señor, ayúdanos a siempre no pueda de la misma manera. Señor, te damos muchas gracias. Oramos en nombre de Jesús. Amén. 아멘.